Urata markapasina kakur haki sarut aska panyani wasitatu ahi wasaraka waki chaweja purinta diraki patunka payani ururaka usarak pajaraki hank akiwa ururaka hasar karaki hilat kuya karaka kunaraka cha irna kajaha wakiseja pukaya panyani hilat kuya karaka yang kau sutsa hari akasip panyani ukwa murap karaktarha haniti hari akasip kanyareha katunta pchitane atip panyani takinta panyani akunta panyani kurham zuklura panyaneha amparanak harep sip panyani yukunak ustasip panyani ukawa aski karakiri pacha barkache ni nakaro arut apanyari kau chapira kati Cusco Arequipa kiasa tak na chekau hitar hakata sepre ikito chekansa waljani nakau barkache nakaja usachagat pacha untasilepre aymara barkache nakaja akiri perusi pacharwa utase paraktarja mahacha arunta mahacha humanta humara kataki yatia una kampe ukamaja kallanta apanyari lambaye que chekaro port apanyari hilat kuya karaka uksa chekanja yatekeri nakaja Malikuswa haya cekau kita nakaru sarap karaki internet kat hayataki takaphe hilat kuya karaka ampe akisi uragaso takirakiwa internet takawin peja uncha panyani Tunkak atanakat hil sarap haragitaina ukamas takis haniki kusagaragitaina di sarkañasa. Lika laiku sarata garagitaina yate kanyataki. Que solo tiene un equipo tecnológico y son 3. Ma equipuk mainis paninis apnakap haraki hukatu kanaksti aukinakau uyuanak alhasin hakatap haragina. Ukamato anakasti yate kaphanyabataki. Y los niños puedan tener Ni asapurut sapurur jamau José Balta yate kanyutana el espinal kayupachanu kamarkansti sintihan kusa sartain kamakaragitainua. Ukat kun hamati wawanakasti yate kansual munap haraki ukat ukampachao sarap haragitaina. Ukat tagisti ukachakan haniki kusa saranya karagitainsa. Yakit pachanakansti sapanakapakiu kutap haraki ukat kun hamati kulyakajas hutkara. Ukat huparu euhanewaraki. Hausanis karak ukat ukamat hupanakatiatis karak. Haniki sapakutis hupanakan pihutan hamakaragiti. Ujel pektiri lambaye que sulka suyut pacha edit soriano kanasta siniskarakinoa. Pachpaya de kanyutana ukamas yakrina kampinsti haniki ulikasti utkaragitainti. Ukamas ukachakansti mantenas telefonía taipitsa uchata karagitainoa. Ma vital antena uchatarakej ukatu kasti haniki ukuskatok karakit. Ukamkik parakiwa salasis kamarkansa. Ukamas akamarkansti niawal chakano ukamas utkarak. Ujel pekteristi maitas karakinoa pekterina karusti kun hamakiti ukanak toqetsa han kuñano kaphanyabataki. Ukamatu wawanagasti han qepartatas yate qañampis haqatasip bataki. San Martín sul casio chegaro porinta panyani halusti tunka payani pacharaqua malichamanpiwa puch'arakitaina chakwa hapunta watainaja akiri chakasti Rioja ukakipkaraki chorongos marcaraqua hakisi arakina wali hachawa chakajo katja qalwa hapunta watainaja autora kasti hariwa sanaqa parakidati uchika baja hañoja kantatka bawa purinta rakitaina chorongos hawirasti walichamanpiwa matantaraki cacao, arroz, ukakipkaraki, uywaman qañanakaja, lijo umbampi abhatau hakata siraki, Rioja provincia chakanja. Sulkasura hoy pataipitua hichaja maquinaria sata ukwa apharakiri, akesiri cargo yanap aphayapataki. Francisco Sagasti Malcoja, Pampache Pateatawa Sasir Wasaraki, su comisión de acusaciones constitucionales SATA, Camachi Chignukirinakawa Austria Parakitaida, Pilar Masetti Ukakipkaraki, Elizabeth Astete, Naira Ministra Pecherinakaja, Kunat Punsa Bakura Kolaraka, Ustria Patairaja, Ukwa Yatia Ñapana, Kipka Carlos Pérez, Jupawa Akiri Yathatirinakana, Hoy Pataipinja, Askaraki. Huparwa mala peqilqawa aptqa parakitaina ukatja ukanasti haniwa nayahayatkti kunat punjay bakuna qullanaqa uchea sepqchijuka haniwa yatita akiti sasinwa saraki ukakipkarakiwa Elizabeth Astete Naira Canciller Ministra Pechteriroja haniwa nayaja bakuna qulja uchapjma sasinja hiskti hanukaja tunka pusin urunaka sarakiri anata pasinja Nayaja hitetja hawa sasirwa la peqel qawlo qarakina ukapacharwa nayaja yatjatasqa sasirwa malcoja qanaishtaraki aruma antitakiwa haustea paraki. Pensión 65 sata ukataipit pacha web sata ukwa walikuswa utano paraki. Akiri markachiri na caja causa chakau kitarkansa utase preja ukatsa
kurhamsa hukampi suma bakuna kollarak ustiasip haspaja ukata kiwa kaja aski karakines asir wasap haraki ukama politi ya tatap hanyani. Hasakiu hakunagapsa ukamkik parakiwa kaukanti utkap karakiu kanaksti pensión 65 taipit katokarinakasti hicha machak web ukampisti maicht eyap harakispa. Ukamas ukataipir mantirinakasti bakun muniripjaniwa asesino ayatiap harakina. Deberían entrar a la página web de Pensión Mantata Caraguispawa Pensión 65 página web taipiro www.pension65.gov.p Ucano instant caraquineg Pensión 65 taipin keil hatanagasti Maitata caraquineo carjam vacunas cañabata Anchit kamasti kimsaqalqo waranqa pesqa pataka haqinakarua Kitinakati Pensión 65 absusip caraguitaina Ukamas papatakaniru utap chakarus unjiri saraf haraitaina Niakiuk albachanisti pescapatak sohtatunka pakalqoni waranqanip haraidainsa. Hupanakaw nairiri fase bakuna winkap haragineja. Uka web taipitwa bakuna isirinakatsti yathatap haragineja ukamas padrón kanaksa maicht eyap haraginisa. Uyanakatas karakin, aruskipatas karakin wa viceministran piaka web toqetja. Ukamatu karusti qelqas kanyabatak ukat kunati wakisiriki ukanakas maicht eyas kanyabatak. Plataformas de lupitas caragitaino a padronasti kuspach uñano cascañapataki. Ukamat kitinagati qollab karakinisa hupanakasti utap chakarusa puri pjañapataki. Hanukasasti hausasin bakunen toqetsti yatiap pjañapataki. Hichur lunes urutual lima marcansti aka programa social taipitsti bakunañaja qallantas karakineja. Brasil soyoro hichaja porinta payani Sao Paulo sata ukachaka ukitanja samara han tukusi yapatakeja hukapi coronavirus osumpe osunta tanakaroja kultasip kakiyani sasinwa abut aparaki ukchinka baja Miami Beach ukapunchaweja wasitatu aceiteta haraki hichakun tempeja pakutu aceiteja parakeja coronavirus yang hakusu akantawita untuk payani. Waranqa turista nakau isla Miami Beach chakarusti purip haragitaina ukat irinakasti Florida chakat khaniaki uñanaqap haragitaina. Estado de emergencia ukamas toque de queda ukato uñanaqap haragitaina. Policianak sinpach laram qotanakana ukamas kaukanakanti umap haragitaina ukachakanakansti hilhatayap haragitaina. Kunati hichaqepanakasti hankusanakas ñanqachisi winakasut haragitaina. Irinakasti niaki lup inokap haragitaina taginakansa uñano kaskanyataki ukamkik parak mang anyutanaksa niakim sakal qarum kamak hist arata kanyapataki wayatiap haragitainsa. Niaki umayne hatunka estadounidense sa kanyang khosut bakuna tanakata. Punchawinax lurap karagitaina. Chile marcansti kanyang khosuk toktas kakitaino pakutu akampisti tokt haragitaina. Domingurun yatiap harakino sokta warang kimsakal kopata kimsatunka soktaniu akanyang stipiap haragitaina. Ukamas sintineki usutanakasti sasino yatianip haragina. Alpachasti yatunka pata kimsatunka mayani warang yatunka pata kimsatunka yatunka niruni pur karagitaina usutanakaja. Ukat ukamakipansti utar kepartap hanyabateki uint eap haragitaina. Niapa tunka pusini marka nakanwa ukachakansti ukam kanastap haragitaina. Concepción Checana, Valparaíso, La Serena, ukamas Santiago Taipiujitanoa, Utaruste Keparta Paraidaina. Ukam yatiani Parakina, ukamasti Bakunayam Pinampi Pokap Paragitainsa. Brasil marcanstia kanyang khawsum piusurinakasti sintikiu hithat karagitaina. Pawaran kapusi pata kimsatun kalyatun kani mayurunsti akanyang kampihanisti kustap karagitain. Niaki pa patak lyatun katun kapayani warang. Pakal patak peskatun kapayanisti kunapajantia kanyang khawsusti tokt karakina ukat pachti han kustat hakatasi karagitaina. Sama kanya sukachakan sintik munas karagitaina. Ukat Sao Paulo chakan kitinakatia kanyang khawsumpi sinti usuntap karagitaina hupanakarusti hacha qollenta nakaru aptap karagitaina. Rio de Janeiro chakansti laram qotanak llaut ap karagitaino. Ukamanaksti lup ip karagitaino hani sinti kanyang khawsusti sart kanya pataki. Coronavirus yang khawsut hayat khatasip kakiwa. Kumarka kanyataki Ministerio Pertawi Taipitha Pawaranka pusitunka kimsakal kuri ukama barkachirina kawa kepa 24 horas sata pachana karja coronavirus usumpeja katunte asepjataina sasinwa yatiari paraki. Uka pachanja pataka tunka kimsari ukama barkachirina kawa hakaura kapja tukteja parakitaina. Patunka uruna kasarakiri akiri paksinja tunka pusini waranka
kim sakal pataka, kim sakal tunka peskani markachiri rakawa, koyaya utara kana hakata separakina. Ukara katha pa orang kapa pataka tunka peskani, ukama markachiri rakawa sintio suntatau hakata separakina. Ukatwa wasitatha hakta kakitainawa. Achit kabaha perusu sarja, peskatunka waranka, pataka latung tunka kimsakal kuni ukama markachiri rakawa coronavirus osompeja hakaura kapha tukteja para kitaina. Komar hakayataki ministerio pertaweta y petja, coronavirus usuro atip hapayari, harkaka sipayari, akiri usutja, lukurak ustasipayari, mairit maini kamaroja han hakacha sipayanite, amparanak walikus haret asipayani, sasinwa y ustasiriparaki. Yatia ura campesanata sipkakiyani murata marca más iraka kosko llegaro hichaja purta panyari. Polisia rakasti pakalko hal ukama. Coronavirus usuta yatjata urakwa haki para kitaina ma nailona. Akiri han askeja wanchak sulkamar kaujitana kapak yupanki. Asociación Pro Vivienda ukacha kaujitanwa utawara kitaina. Polisia hajera kasti Kauchapi markachiri la casa ukaraka haitao pachanaja, jupara karua, takasip karaki. Akana iloroja, hariwa katupja dati sasirwa kelkatawa para kitaina. Uxte hichaja, red Cusco Norte ukachakarua apja para kina, hukampi atjatayatakiwa. Uxi kamaja pescatunka, nya ukama markachiri la kawa mama chaya tukuya utanwa hakata se para kitaina San Sebastián sulkamar kaujitana. Akiri machanya utasti el Congreso ukama sutinirakiwa. Toque de queda sata ukapachanwa akiri hanas kiraka lurap para kitaina. Kauchapirakati akiri utaruja mantea panaja jupara karusa katura para kitainawa. Johan Vargas patunka yatunka libaraniwa. Ukakip karaki maidereja Jason Vladimir Quispe upasti patunka mayani maranirakiwa. Coscochegan Asipkakiñari. Edgar Carrillo Jupasti, gerente de la red asistencial Coscochegataraki Murata Barca Masinaca, Jupasti, San Antonio de Abad, Universidad Nacional Hach Atiña Utampiwa Coscocheganja, Ma Amtawuro Purtata Karaki, Ukachegana Pfizer Collaraka y Ma Payapataki, Coscochegaro Vacuna Collaraka Purtaneja, Ukapachanja Sasinwa y Atianiraki. Ukakip Karakiwa e Salud Ukataipitpacha, ultracongeladora. Uka altata apana, Cosco Sulca Suyo Chekataki, Bakura Collaraka y Mata Yapataqueja, Sasinsa y Atea Ueja Portadirakiwa. Uchicamaja Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Ukakip Karaki, Ministerio de Inclusión Social para Kaum Maestra para Kitaina Kauchapirakati, Kipka, Marcau Hitarakana Pertapje, Ukakip Karaki, Sulcasu Hitarakana Pertapjeja, para Campiwanikuswa, Maestra Sipataina, Ukatja, Yapuya Puchir Katakeja, Kus Esnaga Payani Sasirwa, Amtusip Karaki, Kurjaba Polisa y Adjata Payani. Qosulka suip irina karuya atjataya faragineja. Lupina kapharagitaino kokanakhat atjataya sinyabataki ukamas uywa chawina gampita. Ukamas unyana kapharagitaino kun hamas kakao, ukamas café, yapuchas karakispa. Ukanakatsti kitinakati hilpach yapotokatsti atjatafharak hupanaka unyana kapharagitaina. Akamamtawina Castilup Iscaragiteino Gilpachach Amancha Tacañapataki Guataipitja. Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Federico Tenorio Cananchaniscaraquino. Kimsakal Kiri Matapiu Apap Jaragitaina. Mancomunidad Macroregión Nororiente Perú Suyut Chict Ascaragitaina. Chict Jaragitaino Ministra de Desarrollo e Inclusión Social Silvana Vargas. Ucamquic Paraquiwa Gobernador Regional Libertad Suilca Suyut Pacha. Manuel Yempen, Ucanacasti Uñanacascaragitaino Gilpacha Tajicuna Saranta y Atascaquiñabataki. Experiencias exitosas como la libertad. Barikusa en Nagaura Gawathawe, la libertad chegana, Gaukitan Tia Puja Puchasqueja, Ugachagau Gitana, Uma y Mañaragasa, Utarakiwa, Uiwatarakiwa, San Martín Chejansa, Utarakiwa Sumba en Nagauraka, Uiwawin, Cacao, Café, Ukakip Karaki, Cítricos, Achuya Huracán, Akachaganja, Barikusawa, y Aticha Hurakaja Sarteata Karaki, Kipka, Uraki Ujitanwa, y Atist Ataraki. Kunjama Purisa, Akirinaga Sartueñaja, Ukaracau, y Atist Atakaraki.
Federico Tenorio Kananchaniscarakina con Hamati Irnakawinak Taipitsach Amanchascaragitaina. Ukatsti Mahuk Ampachach Amanchatakanyabataki. Ukamat Pisipisin Uthawit Mistkayataki Ugamuit Ascaragitaina. Akamir Nakawinakampi Mayasif Haragitaino Ministerio de Inclusión Social. Gobiernos locales, regionales. Ukataipitsti Uyanokascaragitaino Umato Kaitsa. Ukamati Apunakasti Sinpach Amanchatakanyabataki. Hicharmawa, kau chapira kati mal kabaha utratan hamura preja para kau pescariwa, kunti, mai mal kam utrata paspaja u kapachanja isnaka paspaja suyo se taqueja uquayatia parakina. Johnny Lescano, Acción Popular Taipita, George Forsyth, Victoria Nacional Taipita, Keiko Fujimori, Fuerza Popular Taipita, Verónica Mendoza, Juntos por el Perú Taipita, Ukakip Karaki, Daniel Urresti, Podemos Perú Taipita, Ukataipinja Chicancha Siparakina. Yang kauso akan tawita kun hamsa ina kapaspa kun hamsa aires apaspa Perú susanja con que apna kauraganja kun hamsa hithat eataspa seguridad ciudadana ukakip karaki korupsio hau asegura caja kun hamansa chaktu ataspaja ukaragua para caja y atia parakina ma pachua para caja ansasa ma ataru para caja histaura karoja kutkate apanya ukakip karaki wakipka y atiri na caja histapanaja ma atracua para caja kutkate apanyapana ukapatua murata girata cuyacaraka akiri wakichaweja aptasirakina América Televisión ukakip karaki canal N Jupanakawa akiri wakichauja wakist apharakitaina papacha chikatanwa sartuya parakina Yatia Urakampi Saranta Sipkakiyani, George Forsyth, Victoria Nacional Taipito Aupaja Malchambaja Utratan Jamburaraki, Kipka Constitución Anticorrupción, Ukawa Chihnuka Taneja, Sasilwa Serakina, Uka Kipkaraki, Maite Jupaja Malchamba Utrataya Muraspa, Uka Pachanja, Kipka Koyanya Utaraka, Utayata Kutast Anyataki, Uka Kipkaraki, Yakana Kampi, Irnaka Anyatakeja, Haiwa Kunon Sa Usuyata Karite, Sasilwa Serakina. Kolke hithat atanya patakeja su sanja kipka impuesto ukaja haliwa hithat ata kanit sasirwa sarakina ansasa base tributaria sata ukawa hachapte atani sasin sasaraki nawa seguridad sata ukatakeja policía hakina karoja hukampi chamancha tariwa hukampi suma kusa huparaka irraka payapataki tecnología sata ukas ustatarakiniwa sasinsa saraki nawa Yatia Urakampi Saranta Sipkakiyani, Kipka Juntos por el Perú Taipita Murata Gilata Cuyacaraka, Verónica Mendoza, Jupasti, Ampi Corrupción, Uka Chatuya Taqueja, Prevención Sata Uka Utarakini, Nairakatau, Irnakatajani, Sasirwa Serakina, Uka Kipkarakiwa, Kurai Mananakasa, Haniwa, Hamasata, Lurata Karite, Kunanakasa, Karanka Yapawa, Ukamaru Irnakataniwa, Kipka Markachiriraka, Uka Kipkaraki, funcionarios públicos sata kauchapirakate para cajahan irnakapjeja ukarakasa kanan kanyapau sasirwa sarakina Uka Kipkarakiwa kolke suyusara hithat eatanyapatakeja plan chamba ukawa ampi sarteata karakire kimsa pataka waranqans waranqapa solisa kolkewa irtata karakine hilja mipes ukarakaru chamanchañatakiu sasirwa sarakina Uka Kipkarakiwa pa waranqans waranqapa ukama wakicha wirakawa ampi utarakine kipka inversión pública ukaru hithat añataki ukatsa markachirinaka empleos temporales ukataipina chikaish sipjayapataki ma qawqapachanaksa huparakaja irnaq apjayapataki sasinsa saraki inawa Uchi kabaja murata hilata Cuyacaraka, seguridad ukatakisti, policía haqena karoja walich mancha tariwa, ukakip karakiwa, warmina karusa yang kachaweja haniwa utaya paakiti ukarakaja aski unjatas kaniwa, sasinwa sarakina. Uchi kabaja Johnny Lescano Jupasti, Acción Popular Taipitwa, Malcamaja Uthatanja Munaraki, corrupción, Hayuka Taipitja Jupasti, vale. Kunana casa chikaparu irnakatariwa. Funcionarios públicos kauchapirakati huparakaja hauqaseo patainaja wasitata hatiwa kuthata panyapakiti sasirwa sarakina. Kolke hithat atanyapatakeja susarja ampi
impuesto sata ukana kaja haniwa bachakana kaja utgarite ansasa ukaja wasitatua ukaja tapayau kutkate ayawa wakisiraki takirim bitakeja sasin sasaraki dawa ukakip karaki kipka pago tributario sata ukana kawampi hacha empresa na karua ukaja ampi hukampi hukap hanyapa hupara kaja ukabata iska micro pequeñas empresas sata Huparaka, suma kusa y raka pataqueja, sasin sasaraki dawa. Seguridad sata ukataqueja, policía jajera caja, hukampi, chamancha taniwa, huparaka roja kusaya tist ataniwa, kunara casa, chijaparu y raka pataqueja, sasinsa saraki nawa. Daniel Urresti, Jupata Hichaja Yatjata Pajani Hilat Kuyakaraka, Nairakata Pataka Urura Kanja, Kipka Ministerio Pertaura Kata y Pitja Hariwa, Irnaka Urakaja Utgarite, Ansasa Nairakataja, Ministerio de Fomento y Obra Pública Sata Ukawa Chinukta Karakine, Ukata y Pitua Kuraibana Irnaka Urakaja Unjata Jareja, Sasidwa Sarakina, Ukakip Karakiwa, Kipka Markachirakaja, Kura Imanahan askira kati utcheja para caja a tanta paspawa estado taipito yarap atascarejas asinsa saraki nawa ukakip karakiwa kolke hukampi hithat atanya patakeja plan de rescate pymes ukau utarakire ukatakeja aski isnagatariwa warankans warankapa ukama kolkewa ukatakeja irtata karakire ukatsa a largo plazos asinas apjayari ukamatua con bajos intereses sata ukamampiwa irak atorugua con kempeja pojayata jarakiri sasin sasarakinawa seguridad ciudadana sata ukatakeja malikosa erna katariwa hankaki tantiumpe ukatsa hayatsa hayapachanakatsa ukaja erna kataskariwa ukakip karaki fiscalía sata hucha arktiri de caja hariwa hucha arktapjarit harukasti policía hajera kawa huchanaka arktapjareja sasinsa saraki nawa Fujimori Jupata Hichaja Yatjata Pjayari shock anticorrupción ukawa utani sasirwa sarakina ukakip karaki Contraloría General de la República ukaja chamanja taskariwa ukatsa jupara casa huchancha parakiniwa sasirwa sarakina ukakip karakiwa plan transparencia 100% ukau utarakine kipka markachiriraka y atirira casa kura irnaka urakasa irnaka yataskeja ukanaka yatjatereja mantanta pariu sasinsa saraki dawa kolke hukampi hithat atanya patakeja waranka irnaka urakau utarakine akiri perusu y pachana Yatinya utarak, Koyanya utarak, Aututakinak, Ukarakau irnak ata karakini, Ukatapa, Warankans, Warankapa, Ukama Parkachirinacawa, Irnaka Panejas, Asin Sasaraki Dawa. Ukakip Karakiwa, Kipka, formalización para empresas SATA, Ukatakeja, Comisión Nacional Ukawa Chichnuk ata karakine, Kipka, empresarios informales, Ukarakatakejas, Asin Sasaraki Dawa. Keiko Fujimori Jupasti, Policía Nacional Ukarakaja, Ampiaskich, Amanja Tañapau, Juparakaja, Gaukitanti, Erraka Presa, Ukata y Pujitaracasa, Amanja Tañapawa, Kipka, Kurai Manahan, Askinakahan, Utayapataki, Sasinsa, Saraki Nabe. Uchikamaja, Rafael López Aliaga, Jupaja. Malkamaja utatanja munara kiwa hupaja hariwa sarau katainateja ukache karoja ansasa yaka wakicha wirwa taeroja haustea pretoja atanta wirakau utarakina uk harancha yatakiwa naeroja hausea pretoja sasirwa sarakina ukatua ukache karoja hariwa hupaja sarau katainateja Murata barkapasina, kayatia una campi saranta sipka kiñari, maja kapachara kakiwa chihlawe uro porintani ya patakeja, hepart haraki. ODP, Cosco, Uksache Kaukitanja, Kitira Katija, Oreja Sarap Haneja, Hupara Karua, Malejuswayatist Abharakina, Yakaparakaja, Ukara Ptansa, Yakhanukaja, Yakaparakaja Kuna, Hankubaraja, Katase Paraktanja, Ukara Kwayatist Abharakina. Tajna Chekanja Hilat Kuyakaraka, Kauchepirakati, coordinadores de locales de votación SATA, Juparaka Sampi, Yatist Asep Harakina, Kurai Marana Kwampi, Yakarakampia Tata Panyania Kamawa. Centralizada de Procesos Electorales Urubamba, Cusco Marcanstia Paraguiteino Nairiri, Taller de Educación Electoral.
Ukataipit lenguaje de señas ukampi yatjata yataskaragitaina. Ukataipin han kusist irinakau matavip jaragitaina, maichasip jaragitaina. Alejandro López Kititi irnakt karagitaina han kumara oficina taipinja yatjata karagitaina kunapachanti jupanagasti chiklawir purif karakini. Kun hamsa kaukans chiklapjani uk taktap jaragispa. Ukamasa kunapachanti yamapt aus munap jaragispa kitina karus hiskt asif jaragispa. Ukanakadu asum kananchit ap jaragitaina. Tenemos un promedio de 14.000. Tunka pusini waranja pata kimsakalqo tunka sohtani haqinakawa. Ukanakasti ni aquí machaqa kimsa tunka kimsakalqoni por ciento huka karagispa. Ukau Cusco marcansti utkaragija. Ukamas olpe urubamba Cusco chakatsti simpat yatjatesñau amoit ataskarakija. Ukamas lupita karakiwa sulka suipayan yatjatayaskanyabatak. Promover que se Tacna Sulca Suyun ni aquí Oficina Descentralizada de Procesos Electorales Taipitsti, coordinadores. Kitinakati Chihlawiuta Taipinsa, Zumpachuñano Kapharakini, Jupanakarusi Atjaya Faragitaina. Ukami Atjatayawinakasti, Tunka Mayani, Urun Kasawi Paxitsti, Kusa Pokaskanabatekiwach Amanchas Karagitaina. Kitinakati Ukataipinsti Pekt Abharakini, Jupanakasti Kunhamati, Amtata Karaki Chihlawitakisti Ukamanagambi Pokaya Abharakini. Matapiwir purisinsti coordinadores yatekap haragitaina kunhamati chimpunakasti usht askaragini. Ukamas amtanakasti kunhamakiti ukama chihlawurunsti pokayap hayabataki. Ukamas yatjatayap haragitaina kunhamshan kumar haqinagarusti istap haragini. Ukamkik paraki yakatoqetsti yatjatayasipkagitaina kumar hakawin amtanakapampi pokayap hayabataki. Ukamataka COVID-19 nyanjausustihan katkanyataki. Ukasulka suyutakisti ni aquí patak tunka pakalqoni locales. Ukamas tunka patak pakalqotunka pusini mesas de sufragio hukanakau uñano kaskaragitaina. Ukchikamaha onpe ukataipit pacha hakuraka katok ayadakeja yakasura karoja apaiha pjewa. Nia mawarankans warankapa ukama markachirinakawa peruse usatja yakasura karja hakup harakini hicha jutiri tunka mayani ururaka sarakiri kasawi paxina kurjamasa yatjata pjayani. Lurin Chacat, Ministerio de Relaciones Exteriores, Taipirusti, Yanak, Chihlawitakisti Puriap Haraitaina. Ni aquí Kimsa camion en akat Japatun Kapacalco Warang. Pescapataca Sohtani, kilos Kanakasti Yanaka Japata Karagitaina. Ukanakampiu, Ankamarkan Kirinakasti Chihlap Harakinija. Más de Yatuk tunka, hila, ukaba, shuragankiwa. Hakuraka katok ayadakeja, ukachakarakarua apeta karakire. Consulado Sata, Ukaraka Chaprecate Hachpacharakaja, Ukachakauhitarakarua, Purt eta Karakire. Ukachakauhitaracatua, Yaja, Consulado Sata, Yajasuracaroja, Apt eta Karakire. Papatak pusi ankamarkanakansti papatak tunka pusini locales de votación kanak ut eñawa lup iskaragitaina. Apayap haragitainoa actas, ánforas kumas kunanakati wakisiri karaki ukanakampu apayap haragitaina. Ukamas yatiasinif harakinoa alcohol mascarillas. Ukamas ajanur imkatañas apayataka nawa asesino yatita karakina. Son 997.000 electores. Yatung pataka, yatung tunka pakalpuri, warang, nia ukamarakawa, hakup harakine. Kuraraka sachicheja paru, sartea tallapatakeja, omp, ukakip karaki cancillería, hoparakau aruski pasip karaki. Este 11 de Hichatung caballero ururaka sarajeri kasawe paxenja, hakunya takeja, suma wagist atao. Ugatua, markachira karuja, kurhamaruti wagist atakeja, hakup hanyapatakeja, ukamar, sarawa pjpana. Arjatani Farakina, hombre, ukamas cancillería taipita. Ukayana castinia sohturna kant o kayaskanya batekiwa lup iskaragitaina. Parques, ukakipkaraki jardines, ata ukarakaja kunja mansa, huancabelica, chacarja, jacata isqueja y atjata pjayani. Kimsa tunka sohtani toneladas puchunakatawanup tayapriwa. Niama tonelada parikinakataki ukamasa jardina nakataki huancabelica sulka marekatakiwa. Subgerencia de Residuos Sólidos y Aguas Residuales Irenacau Municipal Provincia Latjaltawiwa. Puchuneca Jama, planta de valorización municipal Sutist Atana, Ucanwa, la Pinacasa, Tunupasa, Ukakipkaraki, Choñaco Canaxa, Agli Subjija.
Lakhata hapusi pesca paxiro mahunt uhitana his antatan ukan kanyapawa nia ukamarihamaki apna kasinya pataki pustu chatawa mayir amtawi pajahicha marataki selk otuan luranyawa ukamwa pachamama saru uñihañataki ukakipkaraki hilpacha cambio climático sutin satan waltz awisa pisipta yañataki. Urata markama siraka kura karawa yatia urakaha hiwasaraka wakichawi taipitpacha hichaha tuktata geo katuk apjani yo kanchis wakichawiro alillanchu parachu panachay Zaira Josefina. Imaynalla turay Walter alillanchu limpuncho kampaj piskusallachu imaynallan hamurisqanki turachi. Achkatan willakuykunata q'ipiykamunki manachu panay. Nuqapis ari allintan q'ipiykamuni willakuykunata qampis ari turay allipuni. Kawanchayki hawapi kashan Ajá. Allinta wataykamunki. Ari q'aychupi wataykamun panay mas akushawaq qhipanaypi. Manariki. Mana chay ali watas. Tupanakama turachay Walter. Kunanqa usqhallamanta qallariykusunchis nuqanchis willakuykunawan turaykuna ñañaykuna.